गुलशन मेहर गाँ ना होचे रेमंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ ब्लॉक होचे भेड़ेन आज आम नुआ करी तो वीडियो बनाऊँ मैंने भूल चूक आपन भी माफ करबे प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी तरफ नु बहुत बहुत स्वागत आपनकर लगे आम बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने भी लानुचु यहाँ दिन तो नुआखाई लगी सब नुआ नुआ मॉडल माने आसीचे नुआ नुआ वेराइटी माने आसीचे तो चलून देखमा आम पूरा सबू क्वालिटी वाला शाड़ी कॉटन शाड़ी रो वीडियो आमर रेमंडा विलेज रो आसुचे पाट शाड़ी रो स्पेशल वीडियो काली आमर प्रिंस सम्बलपुरी शाड़ी आमर यूट्यूब चैनल अच्छे से ही देखी पारबे केतेटा भी आम कॉटन शाड़ी भी आम देखामु सेटा आम लास्ट रे देखामु लेकिन आम पहला आम पाट शाड़ी आम देखामु पहला पाट शाड़ी देखामु मिक्स रे भी आसीचे बाप्तार भी आसीचे आमर ओरिजिनल रे भी अच्छे हाफ टिश्यू भी अच्छे ओरिजिनल टिश्यू आमन अवेलेबल नाइन आए आपण डिजाइन देबे आम करे करे दे पारमु तो चलून देखमा आम सब नुआ नुआ वेराइटी खास नुआखाई स्पेशल तो देखुन आम प्रिंस सम्बलपुरी शाड़ी एटा होचे आमर बैनर बाहर भी लेंता बैनर अच्छे आम पहुँची गलु ने हाजनी दुकान के देखुन केते सारे कॉटन शाड़ी अच्छे इनो बहुत भेराइटी कॉटन शाड़ी अच्छे इनो देखुन केन भेराइटी ने डबल बॉर्डर सिंगल बॉर्डर डबल सप्टा सिंगल सप्टा सबू भेराइटी इनो बाहरी जीवा देखुन केते बढ़िया बढ़िया माने 1500 1000 700 टका भी स्टार्ट हो जाऊे आमर शाड़ी माने तो 700 वाला शाड़ी आम इनु वीडियो रे ना देखाऊँ देखुन केते बढ़िया बढ़िया शाड़ी अच्छे आम तो यहाँ आज वीडियो रे ना देखाऊँ स्पेशल पाटर लगी कहीचु जेहेतु टाइम मिलवा पहला वीडियो आमर इनु आम केतेटा सम्बलपुरी शाड़ी लास्ट रे आम देखेदेमु तो चलून देखमा ए देखुन इनु भी केते सारा अच्छे इनु कॉटन शाड़ी पेचुआ शाड़ी फैशन सिपन शाड़ी सबू शाड़ी इनु बाहरी जावा छापा वाला भी सबू बाहरी जावा देखुन इनु केते बढ़िया बढ़िया शाड़ी स्टार वाला भी बहुत अच्छे बहुत वेराइटी माने स्टार माने भी अच्छे आमर बनारसी टिश्यू बेंगलुरु टिश्यू सबू शाड़ी इनु बाहरी देखुन पाट केते अच्छे मिक्स रे ओरिजिनल रे केते इनु अच्छे देखुन केते सारा अच्छे इनु पाट इनु देखुन केते कॉटन शाड़ी भी सबू मिसी गुली करी अच्छे तो चलून देखमा जो डेरी ना करी करी आमे वीडियो पाट शाड़ी आज बात्ता पाटर आम आज आरंभ करमा जेनटा कि कॉटन पूरे थीसी आ पाट पूरे थीसी देखो यहाँ हूँ आमर लक्ष्मी पाद देखो इतार आंचल भी केते बढ़िया दिशुची देखुन है फुल बॉडी बिल देखुन ए देखुन केते बढ़िया दिसुची इतार रेंज टा केते इतार रेट आसबा 7800 टका आसबा मात्र 7800 टका आसबा आउ भेल अच्छे पाटो माने हमें बात्ता पाटो रे किछिटा हमें देखामा ए देखुन एटा अच्छे हमर देखुन এটা দেখুন আমার বরযাত্রী শাড়ি যেটা কি আগ ডবল সিঙ্গল বর্ডর রে আসুতলা ইহাদে চৌড়া বর্ডর রে আছে কেতে বঢ়িয়া দিসুছে দেখুন এটার রেটটা আসবা 7800 এটার भी রেট আসবা 7800 টাকা আর গুটে আছে দেখুন এ দেখুন পিঙ্ক কলর রে আছে চৌড়া বর্ডর মানে 10 ইঞ্চি তাকি কোহা যাসি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিসুছে এটা লুকটা দেখুন কেনতা বঢ়িয়া দিসুছে হলা इतार रेट आसवा 8000 टका इतार ब्लाउज पीस रे भी वर्क आसवा केते बढ़िया अच्छे ब्लाउज पीस टा भी आउ काम देखुन काम टा देखुन इतार केते माने फाइन अच्छे जे इतार काम भी देखुन केते फाइन अच्छे जे हला तापरे हमनु मिली जबा ए देखुन मिक्स रे तापरे आमे हारी किटी किजमा मिक्स रे जमा ए देखुन मिक्स रे भी लेंता मिली जासी हमनु ए देखुन एटा प्लेन पाटो आमर पुतली डिजाइन अच्छे बांध माने बांध नहे बंके डिजाइन उपरे बांध अच्छे इतार रेट आसवा 6000 टका आसवा है इतार कलर माने भी बाहरी जबा बहुते कलर भी बाहरी जबा ए देखो कलर माने इता देखो केनता बढ़िया बढ़िया कलर माने ए देखो एटा गुटे कलर देखो ए देखो इतार बांध आंचल रे आसवा एटा भी 6000 टका आसवा देखो इतार टिश्यू वाला गुटे इटा टिश्यू वाला हमें पछे देखामा टिश्यू वाला तो हमें पछे देखामा पहला हमें मिक्स रे केतेटा कलर देखा दो इता कलर माने भी अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया कलर माने अच्छे ए देखो इता देखो इटा भी 6000 टका 6000 टका रे आसो तापरे इटा देखो इटा भी 6000 के इटा भी 6000 रे आसबा देखो इटा भी 6000 रे आसबा
এটা বলি 6000 রে আসবা এটা হচ্ছে মিক্স রে এটার আর গোটে কলর আমি দেখাউছে মিক্স রে হাফ টিস্যু দেখাউছে সেম কলর রে মিক্স রে হাফ টিস্যু দেখো সেম কলর এটা হচ্ছে হাফ টিস্যু পুরা সেম কলর গোল্ড ধড়ি আদর হাবা হ্যাঁ ধড়ি আর আঁচল রে হাফ টিস্যু আসবা টিস্যু কাম আসবা এটা দেখো দেখো এটা রেট আসবা 8000 টাকা 8000 টাকা এটার আগতে কলর আমার গলা তোর ভিডিওরে আমি যেনটা দেখাইতলা গোল্ড কলর মানে গলা তোর ভিডিওরে গুଟେ অক্লিয়া কলর তেতলা ইতর জুড়ে কলর আসিছে দেখুন আমার ব্লু কলর রে আর গুଟେ আছে গোল্ড কলর যেটা কি শাইনিং পুরা সোনা বাগে শাইনিং বিল আসবা এটার আঁচল বিল হাফ টিস্যু এটা বিল সেম রেট রে আসবা 8000 টাকা রে 8000 টাকা রে ଆଉ ମିକ୍ସ ରେ ଦେଖ ମିକ୍ସ ରେ ପୁରା ସବୁ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଆସିଛି ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଏତା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 8200 ଟଙ୍କା ঠিক আছে 8200 ଟଙ୍କା ଦେଖ ଏତାର କଲର କେତେଟା ଦେଖୁଥାଉ ଦେଖ କଲର କେତେଟା ଦେଖୁଥାଉ ଏ ଦେଖ ये भी सेम प्राइस के सेम प्राइस सेम डिजाइन कलर अलग अलग एता केतेटा कलर देखो खाली देखो हम एता केतेटा कलर खाली मजे देखो एता केतेटा कलर जुड़े कलर देखा हला न ए देखो आ गुटे कलर भी ग्रीन रे मेरून बॉर्डर अछि देखो केते बढ़िया दिसुचे ए सेम प्राइस रे 8200 टका मात्र 8200 टका रे ए देखो एटा रानी कलर देखो सब नुआ अनबॉक्सिंग ହେଇছে सब एटा नुआटा माने देखा होचे ए देखो एटा डिजाइन चेंज हे गला देखो डिजाइन चेंज हे गला एटा ए देखो एटा चल हला एटा आसबा 8500 टका 8500 टका हला तापरे आ गुटे कलर देखो एटा ब्लैक नो हे आगे ब्लैक नो हे कॉफी बिल नो हे माने हमर मेहंदी आ सागवा कलर मिक्स हे करो छै एटा ए देखो इतार रेट होची बिल 8500 टका 8500 टका तापरे ए रखना गया मिक्स रे नव कुठी जेंता कि हमर माधुरी दीक्षित पिनथिले भुवनेश्वर आसीथिले 7 तारीख 7 अगस्त रे भुवनेश्वर आसीथिले नव कुठी पिनिथिले देखो इतार रेट आसबा 9200 तो चालू देखमा आउ भी नुआ डिजाइन अछि ए देखो आ गुटे कलर से जन 8200 वाला थिला सेटा आहुरी गुटे कलर भी बाहरी वाला देखो ए देखो सब नुआ माने कलर माने आसीचे ऑरेंज रे ब्लू कलर देखो 8200 टका मात्र 8200 टका रे हला तो हमें ए देखो आ गुटे भी ए एटा नुआ डिजाइन रे आसीचे ए देखो एटा होचे पाटली वाला एटा देखो पाटली अच्छे है एटा देखो एतार आंचल एंता आसबा बॉडीटा देखो एंता आसबा एटा मात्र 4000 टका रे आसबा 4000 टका रे आसबा हला आ एटा फुल बॉडी वाला एटा सब मिक्स रे आ आ मिक्स रे बिल माने ब्लाउज पीस सबथि अवेलेबल अच्छे सबथि आसबा ब्लाउज पीस एटा गुटे देखो ये देखो एटा भी देखो पूरे ओरिजिनल पाटवाई देखो पूरा ओरिजिनल पाटवाई दिसवा ऑरेंज कलर रे अछि एता जीव जंतु सब आरो अछन गया एता रेट आसवा 8500 टका हला तापरे ए देखो सब अनबॉक्सिंग साड़ी माने गया ए केते पूरा बढ़िया दिसु जे देखो एटा भी गुटे देखो एटा भी आसवा 8500 टका देखो केनता बढ़िया साड़ी होनी 8500 एटा बिल आसवा तो जे देखला मिक्स पाटा बेले ना कहा भी पूरा ओरिजिनल भाई देखो जे ओरिजिनल वाली पूरा लुक ता दिसु जे आ बिल मुझे देखो सब पूरा ओरिजिनल पाटा वाली पूरा दिसला ए देखो आ एटा तो पूरा देखो पिंक रानी कलर रे सागवा धड़ी पूरा पूरा एटा पूरा मस्त दिखो जे पूरा बहुत बढ़िया दिसला एटा रेट बिल आसवा 8500 होला तापरे हमें देखमा ए देखो सबटा साड़ी गुटे रखे दो सात कोठी इधर सात कोठी इतना रेट आसवा 7800 टका रे 7800 टका रे एटा देखो 7800 टका रे तो हमें ए देखो नव कोठी आ गुटे कलर भी अछि देखो जामु कलर रे देखो
জামু কলর রে দেখুন পুরা নবকঠি দেখুন সেটা আমি মেরুন কলর দেখাইতলা এটা জামু জামু কলর colour আছে। এটা। পুরা হ্যাঁ সেম রেট লাগবা 9200 9200 9200 ଟଙ୍କା ଲାଗବା ଏଇଟା ହେଲା ଏନ୍ତା ମିକ୍ସ ପାଟ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଭରିଛି ଏ ଦେଖୁন ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 9000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଏ ସରି 9000 କହୁଛେ ଏଇଟା ବି 9200 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ଏ ଦେଖୁন এটা উৎকল এটা পুরো অরিজিনাল পাটা পাই দেখুছে মিক্সটা মিক্সটা ବି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ବାକି ଦିଶବା ଏଇଟା ଲୁକ୍ଟା ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛି 9200 ଟଙ୍କାରେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ଅରିଜିନାଲ ଅରକେ ଦେଖୁନ୍ ଅରିଜିନାଲ এটা ଗୋଟେ ବିଲ୍ ମିକ୍ସ ବାହାରିଲା ନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କଲର ଦେଖୁନ୍ ସାଇନିଂ କଲର শাইনিং কলর ডবল শাইনিং কলর ডবল সাইনিং কলর এ দেখুন পুরা কেন্তা দিଶୁଛି দেখুন লুকটা এটা এ দেখুন পুরা কিহে বিল দেখবে বেলে মানে মিক্স है बोली कही भी ना पारुन के पूरा साइनिंग আছে দেখুন पूरा डबल कलर 200 रे आसबा हैला तो हमें जिमा यहाँ के नहीं ओरिजिनल आर्टिस्ट देखो ये ओरिजिनल रामा ग्रीन। ओरिजिनलटा रामा ग्रीन रे देखो Blue। पहला देखा मैं रामा ग्रीन रे রামাগ্রিন ব্লু रामा ग्रीन रे ब्लू ये देखो এটা হচ্ছে অরিজিনালটা ইতার রেঞ্জটা কেতে টଙ୍କା আসবা इतार বডিটা भी देखो इतार रेंज आसबा 14000 टका পুরা গর্জাস দেখুছে পুরা ଆଉ ବି ଦେଖାମା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର ପଲେ ହେଲା ନୂଆ କଲର ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା ଯେନ୍ତା ସାଇନିଂ ଦଉଛେ ନା କହନ ଡବଲ କଲରରେ ଅଛେ ପୁରା କେତେ ବଢିଆ ଇତାର ରେଞ୍ଜଟା ଏଟା ରେଟ୍ ଆସବା 15500 ଟଙ୍କା তো চালুন আউ গোটে ভি গ্রিন রে লাইট কলর আছে এ দেখুন এটা ভি কেতে বঢ়িয়া দিশুছে দেখুন এটার রেট আসবা এ দেখুন এটার রেট আসবা 14500 টଙ୍କା রে 14500 ଟଙ୍କା অরিজিনালটা Original টা। অরিজিনালটা যেটা বি হ্যাক নি দেখাবা অরিজিনালটা দেখাবা এ দেখুন यहाँ দিনে আসবা জিনা পাট জিনা পাটা জিনা পাট দেখুন এ দেখুন জিনা পাট এটা দেখুন জিনা পাটরে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটার বিনা মানে প্লেন ব্লাউজ পিস বিল আছে এটার রেট আসবা 15500 15500 15500 টাকা এটার প্লেনটা বিল আছে আজ্ঞা প্লেনটা। প্লেনটা বিল মিলি ଯିବା এ দেখুন প্লেনটা বিল মিলি ଯିବା 13500 রে আসবা 13500 আজ্ঞା এটা 13500 রে আসবা প্লেনটা। বেবি পিঙ্ক কলর বেবি পিঙ্ক কলর ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖମା ଏ ଦେଖୁন କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢୀ ମାନେ ଦେଖୁନ এটা ଅଛି হাফ টিস্যুরে আইয়া দেখো দেখো হাফ টিস্যুরে ଅଛି ଏ ଦେଖୁন କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ ନର୍ତକୀ ଥାଇ କରି ନର୍ତକୀ ତଳେ ଅଛି ତଲେ ଆଉ ଉପରେ ଦୁଇ ଆଡେ ନର୍ତକୀ ଅଛି ହାଫ টিস্যু Half এটা tissue। বইତ জুড়ে ଅଛି ଆଜ୍ଞା বইত ডবল বইত ଅଛି ଏ ଦେଖୁন ପାଟଟା ତ ପୁରା ଯେନ୍ତା ଚମକୁଛେ ନା ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରେ ଗାର 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 वाला ଆସିବ ହେଲା ଏଟାର ରେଟ୍ ଆସିବା 16800 ଟଙ୍କାରେ 16800 ଟଙ୍କାରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏ ଦେଖୁନ যেটা বিল দেখা হচ্ছে আগে পুরা নয়া দেখা হচ্ছে এ দেখো দেখো তলে আছে ঘর ডিজাইন ঘর ডিজাইন। উপরে আছে গছ ডিজাইন মঝারে চক আছে এ দেখো এটা বিল দেখো এটা রেট আসবা 15500 500 আইয়া তারপরে এটা ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଗୋଟେ କଲର ସୁମତି କଲର ଅଛି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଆଇଯାଏ ଦେଖো ପୁରା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ରାନୀ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ରାନୀ କଲର ରାନୀ କରି colour। ମୁଁ ଆସିବା ଏ ଦେଖো ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖ ଏ ଦେଖ ତାର ଆଞ୍ଚଳଟା ହେଲା ଆଉ ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଫୁଲ ବଡି ଏତା ରେଟ୍ ଆସିବା 15800 ଟଙ୍କା 15800 15800 ଟଙ୍କା ଏ ଦେଖ ଆଗକୁ ସବୁ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆଟା ହେଇଛି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ପଡା ହେଉଛି ଏ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଦେଖ এটা মস্ত কলর ପୁରା দেখুছে ମସ୍ତ କଲରରେ ଚନ୍ଦନ କଲରରେ ଅଛି ଚନ୍ଦନ colour ରେ ଅଛି। ତାର ଆଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏଇଟା ଫୁଲ ବଡି ଦେଖ ফুল বডি দেখো নবকুঠি পকিয়া দেখিଥିଲେ কি নবকুঠি নহেছি ନୁହେଁ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଲେକିନ୍ ଇଟା ନୁହେଁ ଏତା ରେଟ୍ ଆସବା 16000 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଏ ଦେଖ କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଆଗ କୋଣାର୍କ design। କୋଣାର୍କ ଚକ ସବୁ ଘର ଘର ହିସାବେ ଆସୁଥିଲା ଲେକିନ୍ ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ହାଫ ଟି Half tissue, work ବ୍ଲାଉଜ वाला। ପିସ୍ ୱାର୍କ वाला ହେଲା ଆଉ ଫୁଲ ବଡି ଦେଖୁন ଏ ଦେଖୁন ফুল বডিটা পুরা মস্ত দেখুছে এটার বডিটা ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶବା ଏତା ରେଟ୍ ଆସିବା 17700 500 ଟଙ୍କା ও 700 ଏ ଆଗ ଦେଖ ଏଟା ବି ହାଫ টিস্যু କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖ
ये देखो ओ। गजराज वज्राज गजराज ये देखो ये टिश्यू रे आसबा ये देखो। ये आंचल तो पूरा ना कहने एंता पूरा चपुचे बहुत बढ़िया है तार ब्लाउज पीस है वर्क वर्क वाला है एटा हला तार रेट आसबा ये देखो तार रेट आसबा 18200 टका ओहो हला तापरे ये लास्ट के आउ बिल गुटे जुड़े देखा मान आउ बिल गुटे जुड़े देखा मान देखो सब पूरा अनबॉक्सिंग होचे ये देखो ऐसे बोइता वाला बोइता वाला एटा एंता दिसि जे देखो टिश्यू रे पूरा इटा तो पूरा ना कहने गोल्ड पाकी देखुचे हां तार बिल ब्लाउज पीसटा हमर गाडी आसबा। गार वाला आसबा इटा आसबा तार रेट आसबा 17500 टका हला तापरे देखमा हमें ये देखो आगुटे सेम डिजाइन रे देखो बिना टिश्यू रे बड़ा हाफ टिश्यू है इटा बिना माने टिश्यू वाला देखो ये देखो बड़ा अलगा कलर इटा अलगा अलगा कलर ये देखो देखो এটা আসবা 16500 500 টাকা ହେଲା ଆଉ ବି ବହୁତ ଅଛି ଆଜି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ବି देखो ଏ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ନା ଦେଖ କେନ୍ତା ବଢିଆ ଅଛି ଦେଖ ସବୁ ପୁରା ଅନବକ୍ସିଂ होचे ये तो आ बॉल देखुचे ଦେଖ ମେରୁନ୍ କଲର ରେ ଅଛି ये ସୁଜି ଦେଖ आंचल भी तो बहुत बढ़िया है पूरा आंचल तो पूरा पूरा हाथी हाथी पूरा चक्र अछि पूरा हाथी अछि ए देखो फुल बॉडी केनता सुजी जी इटा आसबा 17500 500 हाफ टिश्यू है ये हाफ टिश्यू हाफ टिश्यू 17500 टका इता साड़ी में बहुत के अच्छे है बहुत के अच्छे साड़ी में ए देखो ऐसे नवा कुठी बाहरला एटा ओरिजिनल रे नवा कुठी हाफ टिश्यू रे ए देखो हाफ टिश्यू ओरिजिनल रे हाफ टिश्यू नवा कुठी साड़ी देखो एतार भी लांचल केते बढ़िया दिसुची एतार रेट आसबा 18500 टका हला तापरे हमें एटा तो साड़ी पाटो ऊपर देखि देला केतेटा हमें कॉटन साड़ी रे देखो कॉटन का तो आमर वीडियो के इनु आमे एंड करूचु प्रिंस संबलपुरी साड़ी दुकान ना होचे आउ वीडियो देखि करे आपण लाइक सब्सक्राइब आउ शेयर करबे तो आमे इनु एंड करमा जय मां समले।